अरे भाई, तू इस्लाम कबूल करने से या ना करने से इस्लाम की कमी तो नहीं होगी, फिर भी मैं तुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ आज के वीडियो में कि तू अगर इस वीडियो को पूरा देख लेगा, सुन लेगा, तो शायद तेरे दिल में अल्लाह के लिए खौफ आ जाएगा और तू इस्लाम को कबूल कर लेगा। तो उससे पहले चल देखते हैं पूरी दुनिया में किस तरह इस्लाम फैल रहा है, किस तरह लोग आके इस्लाम से जुड़ रहे हैं। देख इस वीडियो को। देख इस वीडियो में अमेरिका से लेके मलेशिया तक, फ्रांस से लेके जापान तक सब लोग किस तरह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। चल पूरा मैं दिखाता हूँ इस वीडियो को। ये एक मैक्सिकन सिस्टर है जो इस्लाम कबूल कर रही है। देख किस तरह अमेरिका का एक फौज में भर्ती हुआ एक सिपा सालार वो भी इस्लाम को कबूल कर रहा है। इसमें किस तरह एक पुलिस वाला अपने दिल से इस्लाम को कबूल कर रहा है। ऐसे ही हर दिन हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। चल अब मैं तुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल कांप उठेगा। मिस्र में एक बहुत ही बड़ा मगरूर बादशाह था जो खुद को खुदा होने का दावा किया करता था और कहता था कि मैं हूँ तुम्हारा रब, मुझे सजदा करो। अल्लाह ने किस तरह उस मगरूर बादशाह का गुरूर तोड़ा। सिर्फ गुरूर ही नहीं बल्कि उसको दुनिया के लिए एक इबरत और एक निशानी बना डाला। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उसको देखकर लोग इबरत हासिल करते रहेंगे। जिसका नाम वलीद बिन मुसब था। लोग उसे फिरौन के नाम से बुलाते थे। फिरौन इजिप्ट के बादशाह को कहते हैं जो बनी इसराइल के कौम पर जुल्म व सितम करता था और उनसे गुलामों की तरह काम लिया करता था। फिरौन को मानने वाले खिफ्ती कहलाते थे और वो लोग ऐशो आराम की जिंदगी गुजारा किया करते थे। फिरौन ने एक रोज ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस से एक आग मिस्र के तरफ चली आई और वो आग पूरे मिस्र को जला डाला, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज के महफूज रहते हैं। जब सुबह हुई तो फिरौन ने अपने काहिनों को बुलाकर उनसे इस ख्वाब की ताबीर पूछने लगा। तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरे सल्तनत के साथ पूरे खिप्ती कबीले के लोग का नाश कर देगा। और जब फिरौन ने ये बात सुनी तो आग बबूला होकर पूरे मिस्र में ये ऐलान कर दिया कि जहाँ कहीं भी बनी इसराइल के घर बेटा पैदा होगा तो उसको कत्ल कर दिया जाए और बेटी पैदा हो तो उसको छोड़ दिया जाए। वक्त गुजरता गया, दिन बदलते गए और फिरौन ने न जाने कितने मासूमों का कत्ल कर डाला। दोस्तों, अल्लाह जिसे बचाए भला उसे कौन मार सके। वक्त गुजरता गया, दिन बदलते गए। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिरौन को क्या पता था जिस बच्चे की तलाश में वो बनी इसराइल की कौम के बच्चों की कत्ल करता था, एक दिन वही बच्चा उसी के घर परवान चढ़ेगा और वो कोई नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। आइए सुनते हैं किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हामिला से हुई तो इसकी खबर किसी को ना हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी किसी को ना मालूम हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खानदान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम इमरान और वालिदैन का नाम युकाबुत था। हजरत इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश एक ऐसे ज़माने में हुआ था जबकि फिरौन इजरायली लड़कों का कत्ल का फरमान सुना चुका था। बहरहाल उनकी पैदा होने की खबर 3 महीने तक किसी तक न पहुंची। फिर अल्लाह हजरत मूसा के माँ के दिल में ये बात डाली कि एक संदूक बनाओ और उस संदूक में हजरत मूसा को रखकर नील नदी में बहा दो। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने वैसा ही किया। अपने बच्चे को संदूक में भर्ती करके नदी में बहा दिया
اور موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو یہ فرمان دیا کہ تم بھی اس کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلو تاکہ تم بھی دیکھ لو اللہ کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بہرحال وہ صندوق بھانستے ہوئے فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ وہاں پر فرعون کی بیوی جو ایک نیک خاتون تھی جن کا نام عائشہ تھا، ان کی نگاہ اس صندوق پر پڑتا ہے اور اس صندوق کو نکال کر باہر لا کر دیکھتے ہیں تو اس پہ ایک بہت ہی خوبصورت بچہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر عائشہ فرعون سے کہتی ہیں کہ اس بچے کو ہم لوگ گود لے لیں گے، یہ بچہ تمہارا اور میرا آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قوم سے نکل کر فرعون کے محل تک پہنچ گئے۔ اور جب بچے کو بھوک لگی تب موسیٰ علیہ السلام کسی کی بھی دودھ نہیں پی۔ تب دربار میں سب کو بلایا گیا اور دودھ پلانے کے لیے دائی ماں کو کھوجا گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی جس کے نگرانی میں ان کی ماں نے رکھا تھا، تب انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا گھر جانتی ہوں جس کی ماں اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو ان کے پاس لوٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وقت گزرتا گیا، دن بدلتے گئے، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بچپن جوانی میں بدلا فرعون کے محل میں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو طاقت اور قوت بہت دی تھی۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام دو آدمی کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی سے۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی اور آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد بالکل بھی قتل کا نہیں تھا اور آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا۔ جب اگلے دن فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی اس قتل کے ذمہ دار ہیں، اور فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب ایک خبر ملی کہ فرعون اس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف چلنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ پورے 10 سال مصر سے دور رہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ کے اوپر ایک تیز روشنی دیکھا، اور آپ کا یہ ارادہ ہوا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، تو اسے دیکھنے کے لیے وہ کوہ طور پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے۔ جب قریب پہنچے تو پتہ چلا وہ کوئی آگ نہیں تھی، ایک پیڑ پورے نورانی روشنی سے بھرا ہوا تھا، اور اس نورانی روشنی سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اور وہ آواز کوئی عام آواز نہیں تھی، وہ رب العزت کی آواز تھی، وہ اللہ پاک کی آواز تھی۔ اس آواز کو سن کر موسیٰ علیہ السلام کانپنے لگے، ڈرنے لگے۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ ڈر مت، میں تیرا پروردگار بول رہا ہوں، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور حضرت موسیٰ نے جواب دیا، یہ میرا لاٹھی ہے، اس کے سہارے میں چلتا ہوں۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دے۔ اور موسیٰ نے جو ہی زمین پر پھینکا تو لاٹھی دیکھتے ہی دیکھتے اصغر بن گیا۔ یہ دیکھ موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، اور پھر آواز آئی، موسیٰ ڈر مت، اس لاٹھی کو پھر سے پکڑ لے، پھر سے ہم اس کو لاٹھی بنا دیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس سانپ کو پکڑے پھر سے وہ لاٹھی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ اور جب آپ ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی روشنی کے جیسے چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ فرعون کے قوم کی طرف جا، وہ یقیناً سرکشی ہو گیا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار میرے زبان کے گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو
अल्लाह ताला ने नबूवत बख्शी। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को लेकर फ़िरौन के महल की तरफ चल दिए। और फ़िरौन के महल में पहुंचकर फ़िरौन को दीन की दावत दी। जब फ़िरौन ने एक बात सुनी तो फ़िरौन ने जवाब दिया, तेरा रब कौन है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया, वही मेरा रब है और उसी ने मुझे नबूवत बख्शी। ये बात सुनकर फ़िरौन ने जवाब दिया, तो ठीक है, अगर तू अल्लाह का नबी है तो निशानियाँ पेश कर। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लाठी को ज़मीन पर फेंक दिया और वो लाठी देखते ही देखते एक बड़ा सांप बन गया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाला और जैसे ही गिरेबान से अपना हाथ निकाले, उनकी हाथ पूरे रोशनी से चमकने लगा। और फ़िरौन ये सब देख कहने लगा, ये कोई मुआज़ज़ा नहीं है बल्कि ये जादू है, और मैं तेरे मुकाबले में मैं अपने जादूगर को लाऊंगा। अगरचे तू उनसे जीत जाएगा तो मैं तेरे दीन को कबूल कर लूँगा। और फ़िरौन ने पूरे मिस्र से बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और कहने लगा कि जो कोई भी मूसा से जीत जाएगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। और फिर मुकाबला हुआ। मुकाबले के दिन पूरे मिस्र के लोग जमा हुए और पूरे 40 जादूगरों को बुलाया गया और मुकाबला शुरू हुआ। तो पहले जादूगरों ने कहा कि ऐ मूसा, तू अपने लाठी को ज़मीन पर फेंक, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने मना किया। अल्लाह ने वही भेजी कि ऐ मूसा, पहले तू जादूगरों को बोल के वो पहले अपना जादू दिखाएं। उसके बाद वहाँ खड़े जादूगरों ने अपने हाथ में जो लाठी पकड़ी हुई थी सब ज़मीन पर फेंकने लगे और देखते देखते वो भी सांप बन गए। और ये देख मूसा अलैहिस्सलाम का दिल पिघलने लगा। और फिर अल्लाह ने वही की, ऐ मूसा, तू जो देख रहा है ये बस आँखों का धोखा ही है, यकीनन तू ही गालिब आएगा। तू अपने हाथ पे जो लाठी है उसे ज़मीन पर फेंक दे। चुनांचे हज़रत मूसा ने वही किया, हाथों में पकड़ी हुई लाठी को ज़मीन पर फेंक दिया और देखते ही देखते वो लाठी एक बड़ा सा अजदा बन गया। और वहाँ पर मौजूद जितनी भी जादूगरों का सांप था सबको ये अजदा खाने लगा, यानी निगलने लगा। ये सब देख जादूगर को समझ आ गया कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये दर हकीकत है, ये वाकई में एक अजदा ही है। और जितने भी वहाँ मौजूद जादूगर थे सब हज़रत मूसा पे ईमान ले आए। और ये सब माजरा देख फ़िरौन बोलने लगा, ऐ मूसा, तुमने भी इन सब जादूगरों के ऊपर जादू कर दिया है। फिर हज़रत मूसा ने फरमाया, ऐ फ़िरौन, तू सरकसी बन गया है, अभी भी वक्त है, उस एक अल्लाह को मान ले। लेकिन फ़िरौन नहीं माना। और फिर हज़रत मूसा ने ऐसे कई मुआज़्ज़े दिखाए, जैसे ज़मीन पर बहुत सारे मेंढक बनाना और नील जैसे दरिया को खून में तब्दील करना। लेकिन अफसोस फ़िरौन को सिवाय जादू के अलावा और कुछ नहीं सूझा। आखिरकार फ़िरौन ने यह हुक्म दिया कि मूसा के साथ साथ जितनी भी बनी इस्राइल की कौम है सबको ख़त्म कर दिया जाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, तू अपने कौम को लेकर समंदर की तरफ चल। और रातों रात हज़रत मूसा ने अपने कौम को लेकर निकल पड़े। जब सुबह हुई तो फ़िरौन को ये बात पता चली तो अपने फ़ौज को लेकर वह उनका पीछा करने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को लेकर जब समंदर के पास पहुँचे तब लोगों ने कहा, ऐ मूसा, अब कैसे जाएं? आगे समंदर है और पीछे फ़िरौन। ये सब देख सारे बनी इस्राइल के लोग परेशान और हैरान हो गए। फिर अल्लाह ने वही के ज़रिए मूसा को कहा, ऐ मूसा, अपने लाठी को समंदर पे मार। और जो ही आपने समंदर पे लाठी मारी तो समंदर के 2 टुकड़े हो गए और रास्ता निकल आया और सारी बनी इस्राइल की कौम उस रास्ते से गुजरने लगे।
اور جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر پہ راستہ بنا ہوا ہے۔ اے دیکھ فرعون اور اس کے لشکر اور اس کے گھوڑے ہاتھی سب اسی سمندر کے راستے سے گزرنے لگے، اور اللہ کے حکم سے سمندر آ ملا، اور اس سمندر پہ فرعون اور اس کا لشکر سب غرق ہو گئے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لاش کو لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ اور تو کہتا ہے اللہ کے نام سے پتھر اگر بھاس جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ ارے پاگل، جس کے حکم سے سمندر 2 ٹکڑے میں تبدیل ہو گیا اور فرعون جیسا مغرور بادشاہ اس پہ غرق ہو گیا، اور اس کی لاش با قیامت تک ویسے ہی رہے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لے، شاید تجھے اللہ بخش دے۔ دوستو، میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے پیج کو فالو ضرور کر لیں، اور لائک ضرور کرنا اور کامنٹ بھی کر دینا۔ اللہ حافظ۔